Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you all? Hoping that you are doing great. So today we will be learning English and our topic today is news item text. Get ready. So class, what will be covered in this section, in this chapter? So today we will be learning about the definition of news item, and then the social function, text structure, and also language features of some news item text. Okay, so that will be covered in this chapter. Well, class, our teaching objectives today are: number 1, students are able to analyze the social function, text structures, and language features of the news item text. And then number 2, students are able to rearrange the jumbled paragraphs to be a good news item text. Number 3, students are able to summarize the key point of the news. And then number 4, students are able to present the important information of the text clearly and precisely. So there are 4 objectives that we are going to achieve on this chapter. Okay, students, so now let's have a look at definition of news item. So news item is an authentic material that informs either the latest news or the fact. So the news can be accessed from newspaper, television, radio, etc. Jadi teks news item ini adalah teks berita, ya, yang berisikan informasi tentang berita terupdate, terbaru, dan juga ini berdasarkan fakta. Oke, dan biasanya ini biasa kita jumpai di surat kabar, televisi maupun radio. Nah, itu dia definisi dari teks news item. Okay, students, so what is the social function of the news item text? The social function of news item text is to inform readers or listeners about a chronological event of the day that is considered newsworthy. Ya, jadi tujuannya adalah untuk memberitakan kepada pembaca ataupun pendengar tentang kejadian-kejadian yang berurut, yang kejadiannya itu terjadi berdasarkan kronologis yang sebenarnya, ya, dan juga kejadian-kejadian yang layak untuk diberitakan. So what is the text structure or the generic structure of the news item text? So number 1, it should be main event, and then number 2, elaboration of the events, and number 3, source, or the people who give information regarding the news. So in some literature also said that the text structure of the news item text, number 1 is newsworthy event, number 2 background events, and number 3 is source. So they are the same, ya, the same, it has the same meaning actually, ya. Jadi ada 2 versi, ya, dari literatur yang berbeda. Kita bisa melihat istilah yang dipakai untuk text structure ini berbeda, tetapi intinya adalah sama. Oke, yang pertama itu adalah event utama atau ringkasan dari event utama, kemudian elaborasi atau penjelasan lebih lanjut tentang event tersebut. Apa yang terjadi, ya, who, what, siapa yang terlibat di situ, and then when did it happen, kapan terjadi, di mana, itu di bagian elaborasinya, di bagian backgroundnya. And then the last one is source. Source ini adalah sumber. Ini bisa jadi the witnesses, ya. Kemudian source ini bisa dijumpai tidak hanya di akhir, tapi juga kadang-kadang ada di bagian awal dari sebuah teks news item, kemudian ada juga di bagian tengah. Oke, jadi letaknya itu sebenarnya tidak di akhir saja. Oke, ini adalah sumber, ya, dari siapa berita ini didapat, atau saksi mata dari peristiwa tersebut siapa. Oke, itu masuk ke source, sumber. Oke. Well, class,
So now looks at language features of the news item text. Number one, in news item text, it use action verbs. For example, go, live, meet, etc. And then it also use saying verbs. For example, asked, said, told, etc. Jadi misalnya ini biasa dipakai di sumbernya ya, source ya. Blah 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 blah, and then said Mr. A, for example, yeah. And then next, using passive voice, jadi menggunakan kalimat pasif. For example, the bridge was blown up by engineer, ya. Jadi ciri utama dari kalimat pasif adalah be plus past participle. Jadi be di sini adalah to be, dan past participle adalah kata kerja ke bentuk ketiga. Di sini dipakai to be lampau karena memang dalam news item itu sebagian besar menggunakan past tense ya. Okay, and then using adverb such as quietly, here, tomorrow, etc. Jadi menggunakan kata keterangan ya, seperti quietly, here, tomorrow, etc. Kemudian it also use past tense ya, mostly ya, menggunakan past tense. Kalau simple past tense, kemudian past continuous tense, past perfect tense, dan sebagainya ya. Simple past tense yang menyatakan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, apakah kemarin, minggu lalu, dan sebagainya. Kalau past continuous tense sedang terjadi di masa lampau, itu sedang terjadi pada saat tertentu di masa lampau. Itu formatnya adalah be di sini adalah to be past, was dan were, kemudian ditambah kata kerja ditambah ing, verb ing. Itu ciri dari past continuous tense. Oke. Kemudian juga biasanya menggunakan past perfect. Past perfect tense itu menyatakan hal yang telah terjadi pada saat peristiwa lain terjadi di masa lampau. Ya, biasa dipakai dengan format subject tambah head tambah past participle atau verb 3. Okay, and then the language that is used should be clear and precise. Jadi bahasa yang dipakai juga harus jelas dan tepat tentunya, benar sesuai dengan fakta. Okay, so that's the language features of news item text. Well, class, now looks at your student worksheet and please work in group. Number 1, read and arrange the paragraphs into a good news item text. Okay, so the paragraphs there is still in jumbled paragraphs. You need to arrange this to be a good news item text by considering the text structure of news item text. Okay. Well, class, so your task number 2 is you have to read the news item text, and then what you need to do is you have to identify or you have to analyze the social function, text structure, and also language features of the news item text. Okay, please present your work in front of the class orally. Is it clear enough? Well done. Okay. Well, student, this is the end of our class. Well done, because you have finished all the tasks on time. And thank you for your good participation in this lessons today. See you next, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.